या अकरम अल अकरमीन, या अजवद अल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन नार, वकिना अज़ाबन नार, वकिना अज़ाबन नार, वकिना अज़ाबन नार, वअदखिलल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, ये भी परदेसी और मैं भी परदेसी। एक वक्त आएगा परदेस कट जाएगा और हमेशा के परदेसी हो जाएंगे। अल्लाह, हमेशा के परदेसी होने से पहले पहले अगर तुझे राज़ी करके ना गए और तेरे कमली वाले की ग़ुलामी ना पाके गए, मौला पछताएंगे। यहाँ तो पछताते रोते हैं, किसी को तरस आ जाता है। वहाँ का तो फरिश्ता जो जहन्नम का अल्लाह दरोगा होगा, वो तो कानों से बहरा होगा। अल्लाह, हमारी कान सुनेगा। आज सुन ले, तेरी मेहरबानी है। अल्लाह, हमारे बोल झूठे, हमारे हाथ काले, हमारे बुत काले और हमारे लिबास भी काले हैं। अल्लाह, हमने तो अपने ऊपर ये धोखे के लिबास पहने हुए हैं। हमारा तो तन मन सारा खाली हो गया और काला हो गया। अगर आज शफकत फरमा दे तो बख्शिश का निज़ाम भी हो जाएगा, तो भी राजी हो जाएगा और तेरे कमली वाले को भी राजी तू कर लेगा। अल्लाह, वरना वहाँ हमसे कौन पूछेगा, हमारी कौन सुनेगा और हमारी फरियादें किसको पहुँचेंगी। मनो मिट्टी में डाल के सारे आ जाएंगे। 4 दिन याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। एक काली कब्र होगी जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा, जिसमें हर तरफ हद नजर कोई नजर नहीं आएगा। मौला, मिट्टी का तकिया होगा, मिट्टी की चादर होगी, मिट्टी का बिछोना होगा और मिट्टी की दीवारें होगी। वो भी नसीब हो जाए तो। ए मेरा सखी आका, ये बहुत बड़ा मजमा आज बैठा तुझसे फरियादें कर रहा, तौबा की दरखास्तें कर रहा और तौबा कर रहा और तौबा कर रहा और तौबा कर रहा। ए सखी आका खुद ही तो कहता है, रोना नहीं आता, अब रोने वाली शक्ल ही बना लो। ये तो वाकई असली रोने वाले बैठे हैं, सिसकने वाले, गिड़गिड़ाने वाले और बिलकने वाले। फिर मौला परदेसी हैं, दूर परे से चल के आए और परदेसी बैठे हैं दूर परे, मेरी फरियादों, मेरी दरखास्तों, मेरे आंसू बहा रहे हैं। ए सखिया का, किसी आंसू बहाने वाले के आंसुओं की वजह से, किसी दर्दमंद के दर्द की वजह से, किसी सच्चे जज्बे रखने वाले के सच्चे जज्बे की वजह से, ऐ अल्लाह, ऐ मेरा सखी आका, हम सब की दुआएं कबूल फरमा, फरियादें कबूल फरमा, दरखास्तें कबूल फरमा, हमारी अर्जियां कबूल फरमा, हमारी अर्जियां कबूल फरमा, हमारी दरखास्तें कबूल फरमा, हमारी फरियादें कबूल फरमा। दिल की दुनिया, मन की दुनिया दे दे, दिल की दुनिया, मन की दुनिया दे दे, जज्बों की दुनिया दे दे। अल्लाह, कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात तुझे मांगते हैं और तेरे हबीब का इश्क मांगते हैं। मौला, उन्हें दुनिया की सारी हर तरफ दीवारें नजर आती हैं, अंधेरे नजर आते हैं, उनको मुआशरे में कुछ नजर नहीं आता। अब तो उनके दिलों को अपनी मोहब्बत में ले ले। अल्लाह, हम सब के दिलों को अपनी मोहब्बत में ले ले, अपने ताल्लुक में ले ले, अपने शौक में ले ले, अपने ज़ौक में ले ले। हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, हमारी नाकामियां दूर फरमा। इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा। बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह, कितने ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं, झोलियां भर दे। औलाद है, आंखों की ठंडक बना दे। औलाद है, उनके बख्त दे दे, औलाद को बख्त दे दे, औलाद के नसीब दे दे, औलाद के मुकद्दर दे दे, उनको बरकतें दे दे,
ان کو رحمتیں دے دے، خوشیاں خوشحالیاں دے دے، خوشیاں خوشحالیاں دے دے، ایمان دے دے، خلاص دے دے، اخلاق دے دے، عافیت دے دے۔ اللہ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا۔ دنیا میں جہاں کہیں تیری بندے اور بندے آمین کہہ رہے، سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما۔ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ گھروں کو جوڑ دے، دلوں کو جوڑ دے، زندگیوں کو جوڑ دے، نسلوں کو جوڑ دے، حالات کی سختیاں ختم کر دے، تنگیاں ختم کر دے، راحتیں دے دے، رحمتیں دے دے، برکتیں دے دے، عافیتیں دے دے۔ اے اللہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، رزق بھی دے دے، صحت بھی دے دے، عطائیں بھی دے دے، شفائیں بھی دے دے۔ نامرادیوں سے بچا، بدبختیوں سے بچا، ذلت و شقاوتوں سے بچا۔ موت کے بعد ہماری شکل کتے کی خنزیر کی نہ بنا، اللہ ہماری شکلوں کو مسخ نہ کر، اپنی رحمت دے دے۔ جو منگتے سارے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، منگتے سارے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، منگتے سارے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ آباد کر دے، شاد کر دے، بامراد کر دے، نسلوں کو صحت دے، نسلوں کو عافیت دے، نسلوں کو برکت دے، نسلوں کو خوشیاں دے، نسلوں کو خوشحالیاں دے۔ ہمارے بادشاہوں کی خیر کر دے، وزیروں مشیروں غریبوں امیروں کی خیر کر دے۔ سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔